Aduh. Kenang nih sepeton. Bedung isang nih ton nih bu penuh misik nih. Aduh. Kenang buat dulu kan Pak. Jalan kan. Man. Dia kan jebak ini deh. Nake. Enak ya, kain enak ya. Duh Pak kamu. Kain dah bu. Ayo. Kain. Duh kamu apa? Duh ulung deh Pak. Tuh. Cetrek tuh dah dua motor dah. Udah tuh. Tuh. Ini kena kelas.